केमती अच्छ पिला माने भल अच्छे जो लॉकडाउन समय कौन कर सब पाठ पढ़ुच हाँ सुनना पिला पाठ पढ़ुव पाठ पढ़ा सहित आउ कौन कर कौन कर खेलुव निश्चय टीवी देखुव खेलुव अच्छा किए जो छात पर हो कि बाड़ी पट हो फूल गछ लगौछ कहल लगौछ फूल गछ ना लगौन फूल गछ लगौछ ना नहीं फूल भारी भल लगे फूल भारी भल लगे अच्छा पिले आज मु तुमको पंचम श्रेणी साहित्य बहिर कवि पंडित मृत्युंजय रथों रचित फूल कविता गोटी पढ़ अच्छा पिले पंडित मृत्युंजय रथ विषय जान कवि पंडित मृत्युंजय रथ अम्लान ज्योतिष कवि से 1882 मसीहा मई मास 14 तारिख जन्म होते अनेक बही लिखिं सहित विशेषकर मृच्छकटिकम मुद्रा राक्षस बेणी सहर आदि संस्कृत नाटक गुड़ी को ओडिया रे अनुवाद कर कर्मयोगी गौरी शंकर विषय सुंदर भाव पुस्तक रचना कर ठीक अच्छे आम तो कवि पंडित मृत्युंजय रथ विषय आम जानिले क्लास पढ़ा फूल मु पढ़ुची मु गीतटी पढ़ुची मुझे बोलुची सेमती आपत्ति बोलने चेष्टा कर मुबास गछरे लटा बुदारे साग शिउली रे घास हुड़ारे मुथाए पर्वते जलस्थल रे बने उपवने कूल कंदरे मुथाए कुंजरे मंदिर पासे संज सकाळे मु फुटी बासे मो रूप सुंदर केते निर्मल पतर उपरे दिशे सुढल कि जुबा बालक वास्तवीर मोते देखिले टीपंती अधीर मोते के गलारे केबे मुंडरे थुअंती नदली केही पयरे मोबास चौदुगे जाए चहटी पवन महकी थाए जानटी गुणा होई धाई आसे भर आदरंती पशु पक्षी सकल मो कांति देखिले जोगींक शांति मो देहे देवता से देखु थांती पूजा लागी मुही जाए विधिरे केउ देवतार नवसे सिरे मोह जोगु पट जाए निस्तरी कीट बसे पुणी सिरे सबुरी पिला माने संपूर्ण कविताटी पढ़ीदेली स्वर सहित एमती सब यहाँ समस्ते अभ्यास कर सब अभ्यास कर पुणी आउ जब देखा कविता पद को पद आम बुझा चेष्टा करा रही धन्यवाद केमती अच्छ पिला माने भल अच्छे जो लॉकडाउन समय कौन कर सब पाठ पढ़ुच हाँ पाठ सुनना पिला पाठ पढ़ुव पाठ पढ़ा सहित आउ कौन कर कहल कौन कर खेलुव निश्चय टीवी देखुव खेलुव अच्छा किए जो छात पर हो कि बाड़ी पट हो
ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉଛ କହିଲ? ଲଗାଉଛ ଫୁଲ ଗଛ ନା ଲଗାଉନ? କି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉଛ ନା ନାହିଁ? ଫୁଲ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କାହାକୁ? ଫୁଲ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେନି? ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କବି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ଫୁଲ କବିତା ଗୋଟି ପଢ଼ିବି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? କବି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଥିଲେ। ସେ 1882 ମସିହା ମଇ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ବିଶେଷ କରି ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ବେଣୀ ସହର ଆଦି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ କବି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଚାଷ ପଢ଼ିବା ଫୁଲ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଗୀତଟିକି ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ବୋଲୁଛି ସେମିତି ଆବୃତ୍ତି କରି ବୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ, ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ, ମୁଁ ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ, ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢଳ, କି ଯୁବା ବାଳକ ବାସ୍ତବୀର, ମୋତେ ଦେଖିଲେଟି ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀର, ମୋତେ କେ ଗଳାରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡରେ, ଥୁଅନ୍ତି ନଦଳି କେହି ପୟରେ, ମୋ ବାସ ଚଉଦୁଗେ ଯାଏ ଚହଟି, ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣଟି, ବୁଣା ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସେ ଭଅଁର, ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ, ମୋ କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ମୋ ଦେହେ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ପୂଜା ଲାଗି ମୁହିଁ ଯାଏ ବିଧିରେ, କେଉଁ ଦେବତାର ନବସେ ଶିରେ, ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। ପିଲାମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟି ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି ସ୍ୱର ସହିତ। ତୁମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପୁଣି ଆଉ ଯେବେ ଦେଖା ହେବା, କବିତା ପଦକୁ ପଦ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।